Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara hataman saudara kita Ulia Siti Maryam dan Naila Syafaatul Husna. Mudah-mudahan bisa diberkahi dan yang lain semakin termotivasi lagi. Amin Allahumma amin. Nanti dimulai dari surat Wadduha sampai surat An-Nas berganti-gantian. Saya mulai. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya walil mu'minina ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bihakamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nas'alullaha al-'afwa wal afiyah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Fajalahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما تبت يدا أبي لهب وتب ما تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waj'alna wa walidina wa masyayikhina wa muallimina wa walidihim wal hadirin wa jami'al muslimin min ibadika salihin al-muflihin al-munjihin al-faizin al-barrin al-na'imin al-farihin al-masrurin al-mustabshirin al-mutmainnin al-aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul aliyil azim wa ballagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa sayyidina wa maulana wa khalibuna wa razikuna wa ba'ithuna wa warithuna wa nasiruna wa man ilaihi masiruna wa waliyun ni'mati alaina minasyahidina wa lahu minadz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntakhabin wa ala jamil malaikatin wan nabiyyin wal mursalin inna rabbana hamidum majid. Allahumma innaka ahdartana khatma kitabika alladhi 'azzamta hurmatah wa jaltahu muhaiminan ala kulli kitabin anzaltah wa qur'anan a'rabta fihi an syara'i ahkamik wa furqanan faraqta bihi baina halalik wa haramik wa kitaban fassaltahu libadika tafsila wa wahyan anzaltahu ala qalbi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil haqqi tanzila وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيد عن الحق منطق لسانه وضوء هدى لا تخبئ شبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يدل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وآخر أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan bacaan dari Nihayatul Husna. Syafatul Husna ya. Kebanyakan Husna ini ya. Syafatul Husna sama Maryam. Sudah selesai binadhar sudah sekitar berapa ya? 1 tahun mungkin ya. Kurang lebih 1 tahun. Yang dimana dulu mereka juga sama seperti kalian mungkin dulu awal-awal kita ngaji, kalau kalian rekam harusnya mungkin direkam ya, bisa mengetahui perbedaannya. Karena itu untuk angkatan baru saya rekam semuanya biar nanti ketika hataman tahu, oh dulu saya itu bacanya seperti ini, sehingga kalian bisa lebih bersyukur lagi. Hataman ya bukan akhir dari segalanya, sebagaimana yang kita sama-sama ketahui. Hataman ini ya binadhar ini sebenarnya kan dari awal kan kalian belum terlalu bisa, ya sampai detik ini kalian sudah lumayan. Itu artinya apa ya, sebenarnya kalau ada kesempatan lagi kalian itu bisa mensemakkan bacaan kalian kepada orang yang lain yang lebih banyak lagi, karena kata guru saya semaan itu nggak cukup 1 kali, kalau bisa semaan itu yang banyak kali gitu. Nah kita mindset kita itu di Jawa ini kalau sudah hataman ngaji Quran sekali sudah ya nggak ngaji lagi, dikira hataman sudah ngaji, hatamannya sudah nggak dipakai lagi. Setelahnya itu ya baca Yasin aja kalau ada tahlilan, baca mulek, syukur-syukur kalau hari Jumat. Setelah itu nggak ada baca Quran lagi, dari Fatihah sampai An-Nas nggak ada lagi. Padahal seharusnya kita baca Quran itu kalau bisa 1 hari 1 juz kalau bisa, pada tarafnya nanti insya Allah. Bisa nggak kira-kira kalau orang sudah terbiasa ngapalin sehari 1 Quran, bisa nggak? Teman saya ada yang bisa ya, teman saya 1 hari 1 Quran ya. Teman saya dulu pernah ngapalin di kajian 1 hari 1 hataman, jadi dia setoran 30 juz selesai, bil ghaib duduk, dianggap lulus apabila dia sehari bisa menghatamkan Quran selama 40 hari dan tidak berkata-kata apapun selain Al-Quran. Itu di kajian begitu. Hafalan Quran di kajian seperti itu. Jadi lama, sampai 5 tahun sampai apa. Tapi ala kulli hal dimanapun kalian apalinya, intinya itu adalah murojaahnya, karena
yang akan diberikan pahala bukan ketika kalian sudah selesai setoran, sudah selesai setoran, ya sudah selesai setoran selesai. Tapi dapat pahalanya yaitu ya ketika kalian membacanya tiap hari, ya. Kalian apal tapi nggak dibaca ya nggak dapat pahala begitu. Nah, tapi ya alhamdulillah kalian sudah menghatamkan dengan koreksi-koreksi yang ada, dan di situ kalian ketika bingung nantinya bisa melihat, oh dulu saya salahnya seperti ini ya, sehingga kalian mengkoreksi lagi. Atau ketika kalian ngajar kebetulan bingung, ya dilihat catatannya apa, sehingga kalian ngajari Quran itu nggak ngarang-ngarang. Ya mudah-mudahan dari yang khataman ini menjadikan semangat bagi yang lainnya, dan mudah-mudahan khatamnya nggak sampai 1 tahun ya. Mungkin semester depan kan insya Allah ada haflah nisfu sanah, haflah akhir sanah ya. Kalau besok Desember insya Allah haflah nisfu sanah. Setengah tahun lagi haflah nisfu akhir sanah ya. Setiap 6 bulan akan ada haflah ya. Jadi nanti kalau kalian belum siap khataman nahwu misalkan Desember ini, ya sudah, nanti saya undur jadi akhir sanah nanti, biar benar-betul bagus sekalian gitu. Ada beberapa kitab yang ingin kita haflahkan. Yang pertama ya Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga tentang nahwu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya nanti 6 bulan kemudian, karena saya pengennya kalian itu dites bisa ya, dites bisa ya begitu. Dan kalian bayangkan kira-kira nanti kalau misalkan haflah akhir sanah di kelas 9 kalian sudah hafal Quran bil hifdz. Bayangkan kalian keren gak kalian? Haflah akhir sanah kalian sudah selesai Al-Quran bil hifdz. Nah, kelas 3 MTS loh sudah hafal Quran, keren apa enggak itu? Ya. Sudah hafal Quran, hafal Alfiyah misalkan. Nah, itu yang kalian kejar. Kalian kan mondok di sini, nggak cuma sekolah, itu yang kalian kejar. Kalau matematika mah nggak ada hatamannya. Ya hatamannya itu yang kitab-kitab saja. Kalau matematika paling nanti dikasih hadiah. Tapi kalau ini kan hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, lebih besar lagi. Ya semangat lagi untuk yang lain, dan juga yang menghafalkan, ingat dipikir-pikir kira-kira mau fokus di mana ya? Apakah kitab, apakah Quran? Yang artinya ketika kalian memilih itu di jam-jam kosong kalian nggak berisik, karena kalian sudah memilih yang kalian senangi begitu. Atau nanti saya akan membuatkan buat kalian pilihan keempat, nggak milih apa-apa. Kalau nggak milih apa ya sudah, ngaji sekedarnya saja, binatur lagi, dan ya sudah nggak usah ngejar target, ngejar kayak air mengalir saja begitu. Ya demikian dari saya. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kalian mengajarkan Al-Quran kalau nggak tahu ilmunya? Ya nggak bisa. Bagaimana kalian memberikan sedekah kalau nggak punya uang? Ya nggak bisa. Syaratnya ilmu bermanfaat adalah kalian pinter dulu. Kalau kalian nggak pinter, bagaimana ilmu bisa diajarkan? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajar. Bagaimana mengajar kalau nggak bisa? Ya nggak bisa ngajar. Akhirnya kalian nanti nggak mendapatkan salah satu dari 3 investasi akhirat. Investasi akhirat itu ada 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah mungkin dilakukan oleh siapa? Kalian mungkin nggak sekarang? Nggak mungkin sedekah jariyah dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Nah ini, kalau kalian memang nggak terlalu seneng ngaji, nggak apa-apa lah, maksudnya nggak terlalu suka jelimet-jelimet, nggak apa-apa. Jadilah orang yang kaya, sehingga nanti kalian sudah kaya, bersedekah, memberikan beasiswa, membangun masjid, membangun sekolah. Ini namanya sedekah. Kalau nggak kaya bisa nggak sedekah jariyah? Nggak bisa. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kalau kalian nggak punya ilmu gimana bisa bermanfaat? Ayo. Bagaimana caranya berilmu? Ya kalian semangat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Artinya kalian nikah dulu. Gimana kalian punya anak kalau nggak nikah? Nggak bisa, ya. Bisa nggak punya anak kalau nggak nikah? Nggak bisa. Kecuali Allah takdirkan bisa, ya bisa.
Itu ya, kalian pikir 3 hal ini. Karena kalau orang sudah mati, kalau nggak meninggalkan ini, kayak ayam, mati kayak ayam. Nggak nggak punya anak, nggak punya istri, ya Pak Chandra, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya uang, nggak punya ilmu. Coba, ada orang rugi nih. Orang hidup mati tidak membawa hal ini. Rugi nggak kira-kira? Padahal dia dikasih waktu. Kalian kalau bisa kejar 3-3-nya. Kalau enggak, 2/3. Kalau enggak, 1/3. Jangan enggak sama sekali. Hidupmu kayak ayam berarti. Enggak bermanfaat dan juga enggak membawa mudarat. Malah mungkin mending ayam. Kalau ayam mati membawa mudarat enggak? Enggak, kalau kita misalkan mati, kita jahat misalkan bisa membawa mudarat pada generasi setelahnya. Nah itu, ingat nih 3 hal ini. Dan saya prinsipnya di mana-mana ya selalu 3 ini. Pengennya 3-3-nya kalau saya. Mungkin saya bisa mendapatkan 2 mungkin ya. Saya bisa mengajari kalian, maksudnya telah mengajari kalian. Kalau kalian nanti ada yang pintar ya alhamdulillah, berarti ilmu saya bermanfaat. Ilmu matematika atau ilmu Quran atau nahwu, berarti ilmu saya bermanfaat. Atau potensi yang kedua, yaitu Muhammad, misalkan Muhammad jadi orang soleh, ya alhamdulillah. Yang ketiga saya nggak tahu nih, jadi orang kaya apa enggak. Mungkin nanti kalau saya keluar dari sini mungkin jadi orang kaya mungkin ya. Nah, kalian kalau bisa 3-3-nya juga kalau bisa. Sekarang paling mungkin kalian ngapain coba di antara ketiga itu? Paling mungkin apa kalian? Ilmu yang sekarang kalian mungkin kerja nggak? Sekarang ini mungkin kerja nggak? Mungkin nikah? Mungkin nih, 2 orang nih mungkin. Nanti kalau sudah 3 tahun lagi lulus SMA nggak apa-apa. Atau kalian sudah bosan sekolah, aku pengen nikah aja, ya nggak apa-apa sih ya. Nggak, kalau bisa kalian nikahnya 25 tahun atau maksimal 25 tahun lah. Sekarang ini lulus MTS saya harus hafal alfiyah. Lulus MTS saya sudah bisa bahasa Arab. Lulus MTS saya sudah bisa talk with English conversation. Kemudian bisa Al-Quran walaupun 5 juz di luar kepala. Alhamdulillah. Kamu buat catatan, aku pengen cita-cita apa. Emang yang lain punya cita-cita, kamu kok nggak punya cita-cita? Kemana kalian? Allah memberikan kalian itu kesempatan untuk membuat cita-cita. Tulis cita-citamu di mejamu yang besar. Aku pengen jadi ini. Berdoa terus, insya Allah kau tapi kalau semangat aku lah, dikirim ya, dikirim masalah terus, dimarahi terus ya sudah. Kalau kalian pilihannya pengen jadi ayam ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalian mimpinya mimpi besar seperti Nabi Muhammad SAW, ya lakukan 3 hal ini. Demikian dari saya. Tambahan dari Pak Chandra silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'. Selamat ya untuk yang sudah hatam pada hari ini. Mbak Syafatul Husna dan Mbak Maryam ya. Mbak Maryam, alhamdulillah ya. Namun perlu diingat ya, ini adalah awal untuk kamu berkreasi ya sebanyak-banyaknya dengan bacaan-bacaan yang lebih banyak lagi. Ya, seperti yang dikatakan Ustaz Soleh tadi ya. Jangan setelah kamu khatam ini malah kamu menutup Qur'anmu kemudian tidak kamu baca lagi terkecuali Yasin ya. Nah, itu kamu namanya tertipu ya. Tertipu dengan kehatamanmu ya. Banyak yang tertipu ya, yang sudah, jangankan yang melihat Quran ya secara kontekstual, yang hafal Quran aja tertipu kadang-kadang. Mereka udah tidak mau lagi buka Al-Quran ya, padahal di situ banyak sekali hikmah-hikmah yang didapat, ilmu-ilmu yang didapat, cahaya-cahaya Al-Quran yang selalu terpancar. Tanpa kamu pakai skincare, itulah langsung secara otomatis skincare-nya itu apa?
cahaya Al-Qur'anmu itu. Nah, kamu buka, kamu lihat. Oh, sekalian cuci mata kamu. Nah, kamu kan biasanya cuci matanya kan, mohon maaf ya, di zaman sekarang tuh cuci matanya tuh banyak dengan maksiat. Lihat ini, lihat itu dulu, ini dulu itu ya. Lihat HP, konten-konten itu. Nah, kamu hapusin itu, cuci matamu dengan apa? Melihat Al-Qur'an. Nah, satu di antara yang sering digaungkan oleh Ustaz Soleh ya kepada kita apa? Apa namanya? Salah satu tujuan kita, niat kita untuk baca Quran apa? Agar memperbanyak bacaan karena orang tidak bakalan dapat keistimewaan Al-Qur'an tanpa dia membacanya. Bisa tidak dapat pahala tanpa dia membaca Al-Qur'an? Nah, satu di antaranya. Bisa ndak Al-Quran itu didapatkan pahala tanpa kamu membaca atau mendengar bacaannya? Ndak mungkin bisa. Makanya baginda Nabi Muhammad itu bersabda di dalam hadisnya. Ya, Kanjeng Nabi itu dawuh, man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasanatun, falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran itu, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri wa hasanatu bi asri amtaliha. Dan satu kebaikan itu akan berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. La akul alif lam harfun. Nah, aku tidak mengatakan, kata Allah itu, aku tidak mengatakan apa namanya, kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lamun itu satu huruf. Akan tetapi alif lamun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Nah, akan tetapi alif lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, bayangin, kamu dalam satu pagi ini ya sudah berapa huruf kamu baca? Ya, kamu hitung udah. Lebih daripada 20 huruf, lebih daripada 20 pahala, ya. Lebih daripada 100 pahala. Bahkan berlipat ganda. Dan satu di antara tujuan yang sering disampaikan Ustaz Soleh ya, agar kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jangan dikira satu huruf itu hitungan kita. Jangan dikira 10 kebaikan itu hitungan kita. Itu semua adalah hitungannya Allah. Dan hitungannya Allah itu tidak bisa terjangkau dengan akal kita. Ya, pahami ya. Pahami semuanya. Mari kita berkreasi dengan ayat-ayatnya Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak bacaannya. Dan dengan memperbanyak bacaannya inilah kamu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran. Bahkan orang yang memperbanyak baca Al-Quran ini akan mendapat syafaat. Dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang untuk menyempati kamu di hari kiamat ya. Bagi pembacanya. Yang tidak bacanya gimana? Allah sudah ya. Nah, 3 tadi ya. Satu di antaranya tadi apa? Ilmu yang bermanfaat ya. Ayo kelola terus, perkaya dirimu dengan ilmu. Saat ini kamu belum jadi istri, jadi belum punya anak, kata saya ya. Yang belum menikah belum punya istri. Yang sudah menikah punya istri, ya udah punya anak juga ya, mumet juga ternyata ya. Mumet karena apa? Ndak kaya, ndak sugih ya. Begitulah ya orang itu ya. Kalau kaya ya disyukuri, kalau belum kaya ya bisa sabari. Insya Allah Ustaz Soleh ini belum kaya secara harta, belum, tapi secara ilmu alhamdulillah sudah kaya. Alhamdulillah, itu nikmat. Wah, nikmat yang sangat besar, tapi ya masih kurang ya, belum kaya. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Soleh, Ustaz Zahidah, Mamat segera diberikan kekayaan, amin. Kaya harta, kaya ilmu, semuanya kaya pokoknya. Kaya hati terutama ya. Kaya hati yang sering nanti kalau Ustaz Soleh kaya ya kamu dikasih sangu ya. Dikasih sangu, kasih jajan. Nah, beasiswa yang hataman bahkan mungkin ya. Kalau saya biasanya dapatnya mungkin snack ya. Ustaz Soleh nanti langsung dapatnya motor mungkin ya. Amin. Amin ya, saya juga pengen itu nanti ya. Kalau Ustaz Soleh kaya ngasih motor dikirim ya.
Minimal mah motor Beat nggak apa-apa daripada Supra setiap hari ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya kita selalu merenungi ya. Karena ini bukan saya yang mengatakan ya bahwa apa namanya janji-janji ini ya, pahalanya itu bukan kita yang mengatakan, tapi langsung lisan yang tidak pernah berbohong. Ya, siapa? Baginda Nabi Muhammad ya. Kamu kata temanmu aja kamu percaya, apalagi Nabimu Muhammad yang lisannya itu ya jauh daripada dijauhkan disitu dari kepada kebohongan ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan sedikit, pentingnya kita membaca Quran dengan betul apa? Jadi saya mengingatkan khususnya yang baca tabat yada tadi. Artinya nih, kalau kalian coba cek artinya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, tabat itu artinya binasa. Apa yang binasa? Yada, yaitu berarti fa'ilnya dua tangan, itu jadi mudhof ilaihnya abi. Kedua tangannya abi lahab. Nah, masalahnya kalau kamu baca watab itu jadinya sifatnya lahab. Jadinya begini. Binasalah kedua tangan abi lahab yang meloncat-loncat. Itu kalau watab nggak ada tasydidnya. Sedangkan artinya di situ apa? Dan benar-benar biasa binasa dia. Ya, jadi beda watab sama watab beda. Meloncat-loncat sama binasa beda nggak? Masa abi lahab itu loncat-loncat di neraka sekarang ya? Enggak, benar-benar binasa mereka. Maka kalian hati-hati di dalam mad, hati-hati di dalam tasdid, karena itu bisa mempengaruhi arti. Fa'ala sama fa'ala artinya beda enggak? Ya, doroba sama doroba beda enggak? Ya itu. Kalian harus betul-betul perhatian di dalam tasdid dan madnya. Dan kalau bisa kalian tingkatkan ilmunya, nahwunya. Kalian yang pengen menjadi ahli Quran, nahwu jangan sampai ketinggalan. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, silakan beri salaman kepada teman-teman kalian yang mendapatkan nikmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa zadakumullah fil ilmi wal amal. Silakan, ayo. Power on.